and welcome to Sandpaper. Mohalo apnalokor Ashmita Ba and welcome back to the channel. For those of you who are watching the channel for the first time, Monijoke introduce koridu. মোৰ নাম Ashmita Rekha Bora, now known as Ashmita Ba. So I was ranked 9 in Assam Land and Revenue Services in APSC 2019 batch. My 5 bosor government of Assam logot asilo. I was circle officer and executive magistrate for the last 5 years. Till I quit service on May 2024 and etia moi Sandpaper or joriote apnalokor logot jorito hoy aso. So I'm here with yet another important video. So my sob video te almost kome baru ki this is an important video because actually I do come only for important videos. So A2 video kintu juntu moi banaisu heto regular important video ke basi important. It's like important Ultra Pro Max. Because this video is the first episode of a series that I want to start, which is called Stop Failing APSC Prelims. Although hard hitting hoy dekhat lagise, but the point is it cannot be more clearer than that. So this is the first episode of the series Stop Failing APSC Prelims, and in this series we are slowly taking subject on subject and we are going to tweak whatever we are doing right now. Ki kori asu hetut kenokwa kori asu, right kori asu, wrong kori asu, and tare first episode ami aji jab pohibo goi asu learn to study Assam. So we all know je Assam or bina to APSC nahi hi hoga. That's not possible. But the point is that a lot of students are still till date thinking Assam part mane Assam history. Okay. So there is this weird obsession on Assam history of students. Obsession, narrow visionness, baki boli kaho, maybe it has been projected like that by a lot of other people. Je Assam mane Assam history. So Assam mane Assam history boli bhabile, there is an irrational obsession with it. So Assam history pohi gusi jai. Tarpisot tat ahe kiba belek, tarpisot kobo Assam part para nai. So Assam part boli jodi ami ko question jodi ahe kor pora ahise. Aru kor pora ahise to apni keneke gom pabo. He core por ahise, ki dhornor dimensionor por ahise, hosake history pa ahise na jiman ami dhornor obsession create kori asu, geography pa ahise ne core por ahise, that we are going to analyze today. So a episode 2, how to learn to study Assam, ami statistics sam, ami bar diagram sam, ami donut diagram sam, mola pictorially apnalokok dekhwabo try korisu olop bhul hobo pare, because of course I have used tools to produce those things. So মোক অলপ এটা দুটা question ইফাল হ'ব পাৰে original পা বা এনেকা হ'ব পাৰে কি number to মোৰ pie diagram totally reflect হোৱা নাই এটা দুটা question miss হ'ব পাৰে. But I have tried to bring this analysis to you so that you can learn about Assam properly. Assamok apuni Assam history sari boundary ভৰাই পেলাই থৈ পেলাই যদি পাহৰি নাযায় হেতু কাৰণে I have today brought this Stop Failing APSC Prelims by Learning to Study Assam. Let's move ahead. So what we have done today, what I have done for you, je ami PYQ analysis korisu 2018, 2020, 2022, 2023 and 2024. Ei pasta bosor moi analyze korisu apnalokor karone for different dimensions of Assam. Assam history analyze korisu, geography analyze korisu, polity analyze korisu, art and culture analyze korisu, heritage analyze korisu, and I have brought this report to you. So that at least apni gom pai ki prioritize ki koribo lage. Moi ki ene hawa dokhom pohi asu niki. Tar pisot moi goi pela exam ot pora nai niki. So today I am going to tell you ki actually ahi ase aru apunar preparation to line out hoise na nai that you are going to see. Okay? So the first thing that we are going to analyze is Assam history. So total questions 5 years ot ahise 21. So 5 bosor 20 questions ahise, a little over the average of 4 questions per year. কিন্তু এনেকুৱা নহয় কিছুমান ইয়াৰত কোৱেশ্চন আনাই যেনেকে 2018 ৰ আগতে যেতিয়া আমাৰ কিবা আছিল আমাৰ অপচনেল আছিল সো অপচনেলত ধৰক বেসিক্যালি হিষ্ট্ৰি কোৱেশ্চনবোৰ অপচনেলে শিফট হৈ গৈছিল সো হেনুকা বস্তুবিলাকৰ অলপমান বেলেগ হৈছে বাট 5 ইয়াৰ্ছত 21 কোৱেশ্চনস আহিছে which is not a huge number আপোনালোকে আগত যেতিয়া চাই যাব you will realize কি বাকি কি আহি আছে okay. So 5 years or 21 questions ahise. This is the diagram that I have tried to draw. Obviously, tool use korisu. Aru diagram tot moi belek subtopic bilakot divide korisu. Jeneke Bhaskar Varman, Ahom dynasty, Ahom administration, Ahom Mughal war, Ahom rebellion, Buronji, Koch and early medieval dynasties, colonial Assam, Belek topic ot divide korisu.
and etu analysis kori paisu je the most important topic jot maximum questions aise over the years is Ahom as a whole. Okay, so 14.3% of question ahise okol Ahom dynasty king succession architecture ebilako upor. 4.3% ahise administration and polity upor. Mughal wars and Saraighat upor another 9.5% question ahise. Ahom rebellion Muamoria Motoko upor aru 4.8% ahise. So almost one third of the Assam history questions have come from Ahom. So Ahom more uporot complete nopohake apuni jodi Assam history pohibo jai, then your preparation is incomplete. The next most important thing is 14.3% di pelai colonial Assam annexation and administration, modern Assam history part. So colonial annexation and administration part bahut bur question itiao aise agoto ahisile, that is the second most important part jo par prashno aise. Ancient or imanu aha nai, Bhaskar Varman and ancient Kamrupa upor eta duta prashno ahise ajiloke, but the majority of the questions have come from medieval Assam, most so importantly from the Ahoms, and tar pisot amar modern Assamot colonial Assam annexation and administration upor ahise, freedom movement upor question ahise, tasot Gandhian organizations upor question ahise. So all these kind of questions have come. So this is a split of it jonto ma percentage wise apnalok show kori diso, multiply by 21 kori dibo, apni gom pabo ki per year ki question ahise. So hetuke moi enekeu divide kori diso je Ahom dynasty king succession architecture, Ahom rebellion, Ahom Mughal, Ahom administration, Buronji historical chronicle gutebur milai 1/3 questions have come from Ahoms. Tar pisot colonial Assam is of second position and bakibur more or less almost eke ahise. So more or less baki bilak to apuni pohiboi lagibo, but jodi prioritize koribo khuje, there is a clear priority of the Ahom dynasty and then the second priority of colonial Assam, and bakibur ami consecutively pohi jam. So etu per year split moi kori disu, moi kora nai, obviously the tool I have used teologe kori dise. So 9 questions came in 2020 on Assam history, then 5 questions came 2022, and 2024 at 7 questions came in Ahom history. So etu moi per question color match kori loba, ki aise intellectual resistance upor aise, Assam identity and reform movement, then Buronji upor ahise, then Ahom administration and polity upor ahise, Ahom Mughal war. So all these parts I have done. So এইটোৰে বেলেগ বেলেগ ফৰ্মেশন আৰু, but আপোনালোকে গম পালে কি what is the clear winner? The clear winner is the Ahom, followed by the colonial Assam annexation and administration, the rest of the topics. So question buru moi dekhai disu kun topic moi kiba korisu, kun topic moi dhorisu. Je Bhaskar Varman upor question ahisle in 2022 eta, taisot Ahom dynasty king architecture, Ahom king Sukafa successor Umananda temple builder heneke ahise. 2020 ahise 3ta. Ahom administration and political Borgohai system, standing army reform 2024 at eta. Ahom Mughal war upor ahise 2020 ahise, 2024 at ahise. Taisot armed rebellion upor ahise, so Buronji upor ahise 2024 at eta. So heneke moi divide kori disu ki Koch and early medieval dynasty upor ahise, Solosthambo, Naranayana real name 2020 ahise duta. So 2020 bahut ahisle Assam history prashno. Colonial Assam, anti-British uprising, invasion into Assam, freedom movement in Assam, Gandhian organization, ebur sob 2024 aha prashno. Assam identity movement, Assam সংৰক্ষিনী সভা upor prashno ahisle, Kasturba Ashram upor question ahise, Dhekejuli firing, Martyr upor question ahise, taisot Jyoti Prasad Agrawala Devor 1941 speech upor all 2024 prashno. So whatever we have found, moi hetu apnalokok divide kori disu per year kuntu kenuka question ahise, and we have understood je over 5 years we have got 21 questions of Assam history, and that is the report card. It is important, but apunalokor gute preparation to jodi apni Assam history पर base kori ase tetia hole you are missing out on some heavy chunk. Let us move ahead. So next ami sam Assam geography. Assam geography moi mapping sob bhorai disu. So Assam geography 5 ta bochor ahise 21 question, more than Assam history. So jodi apuni geography tan pai boli koi pela eri pelai nijor gutei focus to Assam history logaise, tetia hole you are missing out on important questions, because more than Assam history, Assam geography per question aise. So etu Assam geography eta kiba hoy, Assam geography eta observation hoy যে আমি এনেকে কোনো ইম্পর্টেন্ট টপিক বুলি আসাম জিওগ্রাফি ধৰি লব নোৱাৰো, যেনেকে তাত আমি নোটিস কৰিব পাৰিছো দেয়াৰ ইজ এ প্যাটাৰ্ন টু ইট, কোবাবা বেছি আহিছে কোবাবা কম আহিছে। সো হেনেকে কিন্তু কিবাত নাই হা, জিওগ্রাফিত নাই হা, চাওক সব সমান,
Everything is 4.35, 4.35, 4.35. So almost all the topics about more or less questions ahise. কি বস্তু আমি নোটিস কৰিব পাৰিম ইয়াতে নোটিস কৰিব লাগিব যে ডিস্ট্ৰিক্ট প্লেস ম্যাপিংৰ ওপৰত almost 4 into 5, 6, almost 24% question I say. Like again, 1/5, 1/4. So 1/4 question I say on mapping. Mapping or ki ase? District, place, mapping, general. Blue color, this is mapping. Tarpisod, this is mapping, this is mapping. Then this is mapping, district merger mapping, district features, Tinsukia mapping. So this 25% bole dhori loisu aru 24 ahe 0.35 gita multiply korle to 25 or so percent ahi jabo. So 1/4 of questions have come from mapping. Ar ami mapping ok no halka me. Jabar ami eta module launch korisilo mapping or oporot ebaru korim, I will announce it today. Because we understand the requirement, and in sandpaper what we try to do, we try to study minimum. We try to study minimum to achieve maximum. Because the only way the commission is talking to us is through PYQs and also through the syllabus. Baki commission e amar logot kothai pata nai. Commission e amak ei duta direction map or mane jodi treasure hoy commission or job to tar map hisabe amak ei duta bostu dise, eta hoy PYQ, eta hoy syllabus. Jodi ami hegita duta bhalke analyze kori nijor preparation to strategize nokoru, then obviously we are bound to fail. Hekane this thing has come, aji asam aniso kali belek subject anim. Stop failing your prelims, and you have to understand je ami kihor por besi dhyan dibo lage. So mapping e ahise 1/4, jeneke joabar ami salu ahume ahise 1/4, mapping e ahise 1/4. So mapping ahar pisot next ki important ahise census. Census to mo geography te bhorai dise because mo jaga bisari napalu. So geography te bhorai dia pisot ahile urban mapping edu, census town conditions ahile, Assam language census, SC population of Assam, tar pisot so tinta mane about 12 to 13% question ahise census opor. So census ityalage to 2011 census ase amar sab, to eta very very important bostu ami sabo lagibo mapping, and second most important bostu lagibo amak census, because tar epar proshno ami dekha paisu, baki sob random. Enuka to particular topic ami dekha nai. Brahmaputra tributary upor proshno aise, Borak tributary upor proshno aise, river town mapping upor proshno to mapping on include hoise, Bogibeel bridge, NH connectivity, oil producing district, university and location, agroclimatic region, tribal geography, Rangsapara and ZN village, transport geography, industrial geography. So sabor pote proshno aise. So most importantly ami mapping upor first dhyan dibo lagibo of all the physical things. Second bostu ami dhyan dibo lagibo census upor, baki sob bostu upor ami dhyan dibo lagibo homane. That is what we have understood from the analysis of geography. So to per year has 18 or problem to enuka asle ki amar agote eta optional paper asle, I think you guys remember about it. So optional at ki hoy geography ho kiba ho ki optional paper to ahi jay no ekhota. So GS paper ot heneko subject specific question bor potokke dekha na paome, but you know kya to 2020 ami dekha palu 4 questions, 2022 dekha palu 8, yat dekhilu 6, yat dekhilu 7, aru egita whole total questions, aru kuntut kiman ahise sab mapping across the years ahise, sob year mapping ahise, sob almost sob year census ahise. So jodi apni mapping aru census pohi pelai joa nai, tetia hole your preparation is obviously adha. So that is what we are going to understand through this video. Enekwa nohoy ki ye padlene se apni sob ukhari lobo paribo, no, but this will give you a direction ki padhna kya hai, what you are supposed to learn, and what is supposed to be given more priority. I hope you are understanding the intent behind this video. So question kita moi likhi disu, Brahmaputra tributary upor question aise dubar, 22 aise, 24 aise, tinta proshno aise. Borak and river tributary upor aise ako 22 aise, 20 aise, duta aise, Borak Surma Diko Hibaagor Dhonsari Golaghat mapping. Tar pisot river town mapping aise 2022 sonor aise eta, Brahmaputra Goalpara Borak Silchar matching koribo ahisile. District mapping aise Bijni Jugikhopa Roha Titabor, district mapping aru ahise ebu 23 sab 23 raha proshno, ebu sab 23 Titabor, Dolasal, Nazira, Hothebari, esot ako Gogwa Dol, Pathurghat ebu ahise milabo ahise. District border mapping Karimganj, Kachar, BTC borders ahise 22 ahise. So district mergers ahise, newly created and merged districts upor question aise, to monote ase. District of features upor question aise, Lohit, Maguri, Matmbil ebur upor proshno ahise. Urban mapping upor proshno ahise, census upor proshno ahise,
যোনটো আমাৰ নন এগ্ৰিকালচাৰ মেইন ওয়ার্কার্স দিস দ্যাট তাৰ ওপৰত 22-24 প্ৰশ্ন আহিছে পপুলেশন শেডিউল কাষ্ট পপুলেশন ট্রান্সপোর্ট ম্যাপিং বগি বিল এনএচ কানেক্টিভিটি অইল প্ৰডিউসিং ডিস্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত 24 প্ৰশ্ন আহিছে ইউনিভাৰ্সিটি এন্ড লোকেশনৰ ওপৰত 22 প্ৰশ্ন আহিছে ম্যাচ দ্য ফলোইং আহিছিলে this agroclimatic region tribal wrongs about all these things I think you remember মই দি দিছো কোনটো টপিকত কেতিয়া আহিছে and total প্ৰশ্ন কিমান আহিছে 25 হিষ্ট্ৰীত কিমান আহিছিলে 21 so you obviously understand the importance at least till now মই নাজানো কি 25ত আৰু কিবা বেলেগ হৈ যাব পাৰে but at least till now যদি আমি priority listত put কৰো we are supposed to put geography especially mapping above history in case of Assam so precisely why we have brought APSC next year's APSC's map module so last year আমি map module আনিছিল and it was a rage খালি map module আনাৰ আমাৰ অলপ দেৰি হৈছিল because the research took a little bit of time আৰু আমি এপ্ৰিলত যোৱাৰ map module আনিছিল a lot of kids enrolled in it so this year we are bringing it early so আপোনালোকে দেখা পালে যে how 25% of Assam geography questions are purely based on mapping আৰু যদি আপুনি mapping কৰা নাই then it's not a great idea that your preparation you are doing without mapping so map module we are launching for this year তাত আমি world mapping শিকাম আপোনালোকক India mapping শিকাম Assam mapping obviously শিকাম PYQ analysis কৰাম map based questions and prelims do come a lot আপোনালোকক দেখুৱালো only map module of APSC so I do not think anybody else has a map module for APSC yet jobaru nasile we were the only ones who did that because what we do in sandpaper is we design things based on R&D okay ami carefully sound because the whole aim is to maximize productivity and efficiency study least and score most হেতুৱে কৰিব লাগে মইতো আপোনালোকক একদম 1 ton of every matter আপোনাৰ মূৰৰ ওপৰত থৈ দিম and then I'll push you to study that's not how you do so what we design in sandpaper is like আমি targeted approach now এটো problem আমি এনেকে approach কৰিম বুলি so I think if you join map module 25% of your questions for sure যোনটো every year paper আহে you'll be able to do it so 1st December পৰা start হৈ আছে so enrollment start কৰিব কাৰণে 7638032775 ত আপনি এটা text বা call drop কৰিলে হৈ গল okay so map module registrations are open from today enroll today next Assam polity so Assam polity to actually আমি বহুত বেলেগকে কৰিবলৈ অসুবিধা হল হা because the topics that have come for Assam polity and the topics that have come for Indian polity are more or less the same things so Indian polity যদি আপনি ভালকে পঢ়িছে তাৰ ওপৰত খালি যোনটো ধৰক পোষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স যোনটো পিৰিয়ড আছিল হে পোষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স পিৰিয়ডৰ আমাৰ কিছুমান চেঞ্জ আছিল হে চেঞ্জ খিনি যদি আপনি এক্সট্ৰাকে পঢ়ি লয় বা আমাৰ যোনখিনি পঞ্চায়তৰ চেঞ্জেস আহিছিল হেখিনি যদি পঢ়ি লয় বা আমাৰ যোনখিনি পলিটিক্যাল কন্ট্ৰিবিউশন হয় হেটো একচুয়ালি মডাৰ্ন আসাম হিষ্ট্ৰীটো আহি যায় হেখিনি পঢ়িলে মোৰলেস হৈ যায় but তথাপিও আমি যেটা কাউন্ট কৰিছো তেতিয়া হলে about 25 questions have come over 5 years so that graph to মানে mix হৈ আহিছে Indian polity and Assam polity ওপৰত mix হৈ আহিছে so বহুত বেছি টাইম আমি এটো স্পেন্ড নকৰো but এটো ভুল হৈছে for that matter but on 6 schedule ওপৰত question প্ৰায় ভাগ আহিছে state reorganization ওপৰত question আহিছে এগিটা জেনেকে 6 schedule ওপৰত আহিছে autonomous council ওপৰত আহিছে article 371 to এনিও আমি পঢ়ো Indian constitution legislative assembly so এটো part এটো হয় যোনটো আমি এক্সট্ৰা কে পঢ়িব লাগে this is the part that it needs to be studied extra যোনটো আমি Indian polity পটককে নাপাবো পাৰো তো এটো খানে আমি এইখিনি part এক্সট্ৰা কে পঢ়ি লব লাগে বাকি more or less everything আপুনি Indian polity পঢ়িলে হৈ যাব এbuto সব all these parts of Indian polity এইটো ধৰক নতুন পঞ্চায়ত and local governance is a little bit new এই তিনটা পার্ট যদি আপনি এক্সট্রা কে পঢ়ি লয় more or less the same so আমি এই পার্টটো যেটা Indian polity এড্ৰেছ কৰিম তেতিয়া আপোনালোকক এড্ৰেছ কৰিম okay the most important part of the session the most important part যেনেকে লাষ্টত কিবা হয় না most important part show bilakor last so I really hope that you stayed at the towards the end because this is actually the hero or the heroine of APSC Assam part that is Assam art and culture যদি আপুনি নিজৰ irrational history obsessionৰ পৰা অলপ দূৰ গৈ পেলাই art and culture পঢ়িব যায় তেতিয়া আপনি গম পাবো কি আপনি art and culture নপঢ়ি যোৱা মানে exam to pass যে হ'ব তাৰ ধৰক 90% মান doubt আছে why I will show you because over the last 5 years 63 questions বাকি আমি কি পঢ়িলো we saw 21 we saw 25 তাকো Indian polity মিলাই art and culture 63 questions have come over 5 years in Assam art and culture
টপিক বোৰো মই ভাগ কৰি দিছো লিটাৰেচাৰ কালচাৰ ডান্স ট্ৰাইব হেৰিটেজ মনুমেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন ইকলজি ফুড অৱাৰ্ড পাৰ্চনেলিটি ফিল্ম সো যদি আমি চাব যাওঁ 21.7% 21.7% মনুমেণ্ট হেৰিটেজ বা ইনষ্টিটিউশ্যনছ মানে কলেজ বলেজ কোন ক'ত কি কথা এইবোৰ মিলাই পেলাই আহিছে দ্য টপ হাইষ্ট লাইক টপ 21% বুলি কৈছে মানে লাইক 1/4 okay our next 21.7 আহিছে literature এটো তো আপোনালোকে চাগে গমেই পায় so 1/4 1/5 1/5 আহিছে literature 1/5 আহিছে monument তাৰ next আহিছে 13.3% culture তাৰপিছত আহিছে dance আহিছে তাৰপিছত আমাৰ ইকোলজি আহিছে এইটো কালচাৰ নহয় দেই এইটো ইকোলজি মই ইকোলজিটো ইয়াতে ভৰাই দিছো হা ইকোলজি মানে ধৰক নেশ্যনেল পাৰ্কৰ নাম কিবা কিবি এইটো ইয়াতে ভৰাই দিছো আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ এণ্ড ইকোলজি জিঅ'গ্ৰাফিত ভৰোৱা নাই তোমাৰ okay why that also I will tell so yate the majority questions have come monument questions have come literature questions have come তাৰপিছত ecology questions have come this pink is awards ওপৰতো বহুত question আহে this is personalities ওপৰত আপোনালোকে জানে maximum question আহে this is dance this is culture so এই গোটেই portionটো যদি আপুনি চাই broad categorization কৰিবলৈ মই বাধ্য হৈছো because প্ৰশ্ন আছে 63 টা and 63 questions is the highest question that has come over the whole lot এইটোকে মই vertical horizontal distribution কৰি দিছো heritage monument and institution and literature সমানে टक्कर दे रहा है first position के लिए so literature নপঢ়িলে নহব heritage monument institution পঢ়িলে নহব উপায় নাই আহি পঢ়িবই লাগিব উপায় নাই next is a personality ওপৰত এবাৰো প্ৰশ্ন আহিছে who's who আৰু হুজু এনেকুৱা নহয় কি অকল মডাৰ্ণৰ আহিছে যদি আজিৰ আহিছে নহয় হুজু মানে মডাৰ্ণ আসাম হিষ্ট্ৰী পোষ্ট মডাৰ্ণ আসাম হিষ্ট্ৰী এতিয়া কাৰেণ্ট চলি থকা এভৰিথিং তাৰ পাৰ্চনেলিটি নিমৰ ওপৰত এইবাৰ প্ৰশ্ন আহিছে বৰ্ডছ ওপৰত মৰলেছ প্ৰশ্ন আহে ইকোলজি ইজ এ হোল নিউ ক্ৰাইটেৰিয়া বিকজ তাত আমাৰ কোনটো নেশ্যনেল পাৰ্ক কি কথা কি বতৰাটো মই ইয়াতে একেলগে ভৰাই দিছো চ' অল দিছ থিং are the ranking number 1 will be heritage and literature number 2 will be ecology number 3 will be personality so আমি যেতিয়া আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ পঢ়িব যাওঁ আমি যেতিয়া আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ পঢ়ি যাওঁ চ' আমি নিজৰ প্ৰায়ৰিটিটো ডিচাইড কৰি ল'ব লাগিব যদি এনেকুৱা হৈছে কি মই মুভিজৰ কথা ইমানো পঢ়ি যাব পৰা নাই ঠিক আছে কিন্তু মই লিটাৰেচাৰৰ কথা পঢ়ি নগলে নহয় লিটাৰেচাৰ আহিব মুভিজ এবাৰ আহিছে মই বোলে ফুডৰ কথা ইমান পঢ়ি যোৱা নাই ভোজলকীয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্নটো মই ফুডত সোমাইছো মই এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে মই ফুডটো পঢ়ি নগলো কিন্তু মই ইকোলজি ফুডটো পঢ়ি গলো কিন্তু ইকোলজি পঢ়ি নগলো বেড আইডিয়া So this is how you decide যে number 1 will be this, number 2 will be this, number 3 will be this, then বাকি বিলাক মই alternatively পঢ়ি যাম So over the years কি question আহিছে হেতুও দিছে যেনেকে 23 ডাঙৰ chunk আহিছে about monuments ঢেৰ monuments ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছে এবাৰ ঢেৰ personality ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছে ecology ওপৰত quite a few number of question আহিছে 2018 ত literature ওপৰত ঢেৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে literature ওপৰত ঢেৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে literature ওপৰত প্ৰায়ভাগ প্ৰশ্ন every time আহেই বাৰু this is awards ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছিলে 2023 so হেনেকে মই মাৰ্ক আউট কৰি দিছো so more or less এই গুটেকিটা সাব টপিক আপুনি মাস্টাৰি কৰিবই লাগিব then you will be able to answer a majority of the questions that are coming for your APSC prelims লিখি দিছো ভাগ কৰি লিখি দিছো ক্লাসিক্যাল লিটারেচার নাম ঘোষা অংকে নাট এসএমএস প্রোজা ওপৰত 2018 ত তিনটা প্ৰশ্ন আহিছে তাৰপিছত বেজবৰুৱা হেমবৰুৱা মডাৰ্ণ ড্ৰামা 18 চাৰিটা প্ৰশ্ন আহিছে 20 তো আহিছে হেমকুখ আসাম গ্ৰামাৰ ক্ৰনলজি এবাৰো আহিছে 18 চনতো আহিছে দুটা অৰুণোদয় আসাম লিটাৰী হিষ্ট্ৰী 22 ত আহিছে এটা গুণমালা কীৰ্তন এটা মডাৰ্ণ এছএমএছ অথৰ্স 18 আহিছে 23 তো আহিছে দিস ইজ দ্য সাব ক্যাটেগরি লিটারেচার তাৰপিছত কালচাৰৰ ওপৰত আহিছে বহাগ মাহ কাতি বিহু এসপেক্ট 18 ত আহিছে 22 তো আহিছে দুটা বাইখাউল আলি আই লিগাং জুনবিল মেলা ওপৰত আহিছে 22 ত হৰ্নবিল 18 ত আহিছে তাৰপিছত ডান্স মানে চিৰাও ডান্সৰ অৰিজিনৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছে 18 ত এটা তাৰপিছত বাইদিমা ট্ৰাইবেল ডান্সেছ অফ আসামৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছে 23 ত এটা টি গাৰ্ডেন কালচাৰ ডান্স ওপৰত আহিছে 24 ত মিচিং দিবা বড়ো কাৰ্বি ওপৰত 22 24 কি কব হেৰিটেজ টেম্পল ডিস্ট্ৰিক্ট ম্যাচিং এটো জিওগ্ৰাফিটো আহিব ইয়াতো আহিব 23 ত আহিছে এটা তাৰপিছত আমাৰ হেৰিটেজ ইউনেস্কো নমিনেশ্যন ৰয়েল বৰিয়েল মাউণ্ট চেৰাইডো মৈদামৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছে মহামায়া টেম্পলৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছে 23 ত আহিছে আৰ্কিঅলজি আম্বাৰী এক্সকেভেশ্যনৰ ওপৰত আহিছে 18 ত এটা সত্ৰ নামঘৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছে ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউচন 18 23 দুটা so all these things have come district mapping অটো আহিছে which we will tackle in map module as well
and also district identification establishment years sob ahise 22 23 22 you name the monument all kind of things have come kisne banaya hai kaise banaya hai what is the architecture when was it made what was the purpose of its making everything has come etu repeat hoise তাৰপিছত ইকোলজিৰ ওপৰতো obviously big fat list is there তো ইকোলজিৰ ওপৰতো মই একেলগে কিয় ক্লাব কৰিছো মই লাষ্টত কম যেনেকে গেকো ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছে তাৰপিছত বিলৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছে কোনটো কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কথা ইনকাৰেক্ট সেইটো এবাৰে আহিছে তাৰপিছত নেশ্যনেল পাৰ্ক where it is spotted marble cat sighting এবাৰে আহিছে গ্ৰেট এজিটেন্ট ষ্টৰ্কৰ ওপৰত আহিছে কনজাৰভেশ্যন মাইলষ্টोন এবাৰে আহিছে ওৰাং মানস নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওপৰত আহিছে 22তো আহিছে 23তো আহিছে পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন বাইদেউৰ বিষয়ে আহিছে 22 so a lot of things these are awards Madhav Dev Hoti Hadini Public Figure Award Sports Personality Arjuna Award Akhom Boibhav Akhom Gaurav Darasab Phalke so all these things have already come personality First Assam presidential candidate ওপৰত আহিছে ভীমবৰ দেউৰী দেউ ওপৰত আহিছে অসম সংৰক্ষণী সভাটো এবাৰে আহিছে মৈত্ৰী কস্তুৰবা আশ্ৰম এবাৰে আহিছে হিন্দু মহাসভা কনফেডাৰেচন এবাৰে আহিছে ঢেকিয়াজুৰি মাৰ্টিয়াৰ আহিছে পাৰ্সনালিটি জয়মতী মুভি এবাৰে আহিছে সো বাকিবোৰ চাইছে দুটা পেজত শেষ হৈ গৈছে এই 63 কোৱেশ্চনছ চাও 63 কোৱেশ্চনছ মই আপোনালোকক দেখুৱালো 500টা পেজ লাগি গৈছে মোৰ আৰু মই জলদি যাব লগা আছে সো দিস ইজ হোৱাট we are trying to address in Assam Essentials So Assam Essentials that a lot of kids are coming and kaise ki like you know joabar bahut jaldi hol bhal hoise ebar olop ami time loi disu because this time we are going to cover your things in 21 weeks we are going to cover from 21 weeks so 21 ate hoise 21 November we are starting we are covering it for 21 week April ot goi hek hobo joba ami April arambho korisilo to bahut last ot goi hotspot hoy gysile so all these topics the topics of 63 questions on the topic a gutegida subtopic literature culture dance tribe heritage monument ecology food award personality movie sob ami cover korisu ki hot Assam Essentials this is like the one stop formula Assam formula evolved and elevated bahut beshi bhal response aise Assam Essentials but jetia ami analyze korilu ki what emphasis is Assam Essentials putting on people's preparation I realized ki acha jitna acha ami bhabisilu it is actually more important than actually we are projecting it because we don't project that much but it is much more important than it is getting projected as so Assam Essentials 2.0 eta course will take care of 63 questions over the year kiman basi important it's like 80% of your things done through one module so apnaloke sale je actually what kind of questions are coming in Assam So apuni nijor preparation ki dhonor importance dise apuni ki upor besi important apni ki Assam history upor besi obsession dekhaise neki na apni Assam geography to pattai dia na apni mapping ki pattai nai dia neki ba apni kiba korai nai neki apni art and culture swai nai neki apni literature pohai nai neki apni personality awards pohai nai neki so he gutei bor bostu aji jodi apni ei bhalke video to sai loi apni nije analyze koribo paribo ki where is your preparation going wrong when it comes to Assam please understand this is only for prelims not for mains is a different game Mains cannot be directly categorized like this. Mains is a different ballgame. This is only for prelims because the series' name is Stop Failing APSC Prelims. So this is the session 1. We have come to study. We have tried to make you understand. Apni nijor pattern to analyze koribo, bujibo bhalke apni nijor direction to correct hoise na nai. 2 modules we have launched. One we have launched is the map module. The map module we have launched. Junto 1st December pa start hobo. And the second module that we already have launched this Assam Essentials 2.0 which is a prelims based module and a lot of response have already been reached ma gom pai disu apnalokok ki how important this is and even if you do not take the module jodi apni nijeo pohi ase tetia hole please understand that you will have to read through the PYQs apni PYQ pohiboi lagibo you will have to read through the PYQs to understand ki apni ki kori ase because APSC hudi ase kiba apni kori ase kiba that is never going to work so I come to the end of it this is the session 1 ma baki kita analysis lo him stop failing APSC prelims is the name of the series and I hope that you join us you because today or tomorrow you need a mentorship so till you join us like share subscribe Sandpip Academy for Civil Services thank you